Kitab Musnad Ahli Bait. Bab Hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1640. حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال الرحمن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وأن جاء على فرس. Musnad Ahmad 1640 telah menceritakan kepada kami Waki dan Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mushab bin Muhammad dari Ya'la bin Abu Yahya dari Fatimah binti Husain dari bapaknya, sedangkan Abdurrahman berkata, Husain bin Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meminta itu mempunyai hak meskipun ia datang dengan mengendarai kuda. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if. Kitab Musnad Ahli Bait. Bab Hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1641. أنبأنا وكيع حدثنا ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان قال قلت للحسين بن علي رضي الله عنه ما تعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صعدت معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فلاكتها في فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقها فإنها لا تحل لنا الصدقة. Musnad Ahmad 1641 telah memberitakan kepada kami Waki telah menceritakan kepada kami Tsabit bin Numarah dari Rabi'ah bin Syaiban berkata, aku bertanya pada Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, apa yang paling berkesan bagimu tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, aku pernah masuk ke ruang sedekah bersama beliau, lalu aku mengambil sebutir kurma dan memasukkannya ke dalam mulutku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, buang kurma itu, sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi kita, Ahlul Bait. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih. Telah lalu pada 1724. Kitab Musnad Ahli Bait. Bab Hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1642. حدثنا ابن النمير ويعلى قال حدثنا حجاح يعني ابن الدينار الواسطية عن شعيب بن خالد عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. Musnad Ahmad 1642 telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Ya'la, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj yaitu Ibnu Dinar al-Wasiti, dari Syuaib bin Khalid dari Husain bin Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah sedikit berkata dalam hal yang tidak berguna baginya. Menurut Syu'aib al-Arnaud hadits Hasan pada riwayat-riwayat penguatnya dan sanad ini do'if karena terputus. Kitab Musnad Ahli Bait. Bab Hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1643. حدثنا الرزاق أنبأنا بن جريج قال سمعت محمد بن علي يزعم عن حسين وابن عباس أو عن أحدهما أنه قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل جنازة يهودي مر بها عليه فقال آذاني ريحها. Musnad Ahmad 1643
telah menceritakan kepada kami Abdur Rozak telah memberitakan kepada kami Ibnu Jurayj berkata, saya mendengar Muhammad bin Ali menyatakan dari Husain dan Ibnu Abbas atau salah satu dari keduanya, berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri karena jenazah seorang Yahudi yang lewat, lalu beliau berkata, baunya sangat menggangguku. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if karena terputus. Lihat yang telah lalu pada No. 1722. Kitab Musnad Ahli Bait. Bab hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1644. حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال أنبأنا هشام بن أبي هشام قال عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها قال عباد قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. حدثنا يزيد أنبأنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسين بن علي قال علمني جدي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر فذكر الحديث. Musnad Ahmad 1644 telah menceritakan kepada kami Yazid dan Abad bin Abad berkata, telah memberitakan kepada kami Hisyam bin Abu Hisyam. Abad berkata, Ibnu Ziyad dari ibunya dari Fatimah binti Al-Husain dari bapaknya, Al-Husain bin Ali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak seorang muslim pun baik laki-laki maupun perempuan yang tertimpa musibah dan ia mengingat kembali musibah tersebut, walaupun sudah lama berlalu. Abad berkata, walau sudah berlangsung lama kemudian dia menceritakannya dalam rangka beristirja, kecuali Allah menggantinya pada saat itu dan memberinya pahala sebagaimana yang diberikan saat ia tertimpa musibah. Telah menceritakan kepada kami Yazid telah memberitakan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Abu Ishaq dari Buraid bin Abu Maryam dari Abu Al-Hawra dari Al-Husain bin Ali berkata, kakekku pernah mengajariku, atau ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajariku beberapa kalimat yang selalu aku ucapkan pada sholat witir, kemudian ia memaparkan hadis tersebut. Menurut Syu'aib al-Arnaud 1. Isnaduhu do'if jidan, 2. Isnaduhu do'if. Kitab Musnad Ahli Bait. Bab hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1645. حدثنا الملك بن عمر وأبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. Musnad Ahmad 1645 telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru dan Abu Sa'id, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Umaroh bin Ghaziyah dari Abdullah bin Ali bin Husain dari bapaknya, Ali bin Husain dari bapaknya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bakhil itu adalah orang yang jika namaku disebut di dekatnya, namun dia tidak bersolawat kepadaku, yaitu bacaan Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu qawi. Kitab Musnad Ahli Bait. Bab hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1646.
حدثنا موسى بن داود حدثنا الحله بن عمر عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Musnad Ahmad 1646 telah menceritakan kepada kami Musa bin Daud telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari bapaknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah sikapnya untuk meninggalkan apa yang tidak ada manfaat baginya. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan dengan riwayat-riwayat penguatnya dan sanad ini doif.